may buntag kanatong tanan mga kabrigada. Adlaw karon nga Miyerkules, ikaunom nga adlaw sa bulan sa Oktubre. Ikaunom pud nga adlaw sa pag-file sa Certificate of Candidacy tuig 2021. Live gikan dinhi sa Brigada News Center. Kini ang Frontline. Aniya ang mga balita sa Frontline. Pick-up truck o motorsiklo nagbangga, usa patay. Comelec Gensan ginaawhag ang mga kandidato nga sayuhon ang pag-file og COC. Ihap sa mga nabakunahan og second dose sa COVID-19 vaccine sa Gensan ana sa hapit 100,000. Tindera sa bakery, kritikal human gipusil. Motibo sa insidente, padayong ginaimbestigahan sa kapulisan. Og Gensan Water District magpatuman og scheduled water interruption. Ano ang mga detalye sa tumadag kong mga balitan lokal karong buntaga human sa pagpakiginawi sa programang Encuentro din sa Brigada News TV. Kauban si Engineer Emeralda Signar, padayon na ang Brigada News TV nga buhatag og dugang update ngadto sa mga katawhan kini may kabahin sa traffic signalization system sa syudad usa ka proyekto nga napurnada og wa mahuman nga gibiyaan sa kontraktor nga sa gihapon kulang pa og pavement og markings ang mga traffic signalization system sa Dakbayan. Usa sa mga gikinahanglan nga mga proyekto sa mga motorista dinhi sa syudad. Ang dakong pangutana karon kung tiwason pa ba ang terminated project tungod kay kulang pa kini og markings o kulang pa kung kulang pa diini og ang moagi na pod sa bidding process aron nga masalba ang gasto o matiwas ang proyekto alang sa syudad ngadto sa mga motorista. Samtang giadtuan gayod News FM ang milyon ang liquidated is mga sobrang mga 8 million kapin. Oo. Now, karon engineer kay gamay naman lang yung kay tuwang 98% naman lang god. Kung sa may inyong courses of action ani, dili ba pwede nga ato na lang ning ipadayon pero kuha na lang kanang by virtue na lang of our engineering capacity sa atong opisina. Actually mo na ang isa na sa mong gina-consider ang pagtrabaho nga by administration na lang. Oo nga dili na lang mismo sa opisina, di na lang ipakontrata. Sige. Ato lang i-PR ang mga materyales na. Giadtuan sa Brigada News Team ang buhatan ni City Legal Officer Attorney Arman Clarin aron nga kuhaon ang dugang pagpanubay may kalamgitan sa notice of claim nga gipadangat ngadto sa nagkadaiya nga mga insurance company. May tungod usab kini sa pag-follow up mismo nga si Engineer Signara aminado sa palpak nga trabaho sa mga contractor nga nanarbaho nini. Apan matod pa niya pinasikad sa ilang mamahimong aksyon na kabahin nini. Ilang paningkamutan nga mapaspasan aron nga mahatagan og maayong serbisyo ang mga katawhan. Sa tinood lang, kung seryoso pa na sila, ihuman na gitong taday nila, magipaspasan nila. Pero huwag magyapon mahuman doon, tanawa sa Santiago. Huwag magyapon na mahuman. Ultimo ka na gianan doon sa pedestrian nga nainabilin nga kabahang. Huwag magyapon nila mabuhos sila. So, amo na silang giyong huwag man. Gilauman ang taas pa nga proseso aron nga mahuman kining gamay na lang kay kulang nga proyekto. Apan giklaro ni Engineer Signara nga ilang gikonsidera nga kung mahuman man ang proseso pwede kining magamit sa parehas nga project sa lain nga o dili ba sa lain nga proyekto nga mapaymuslan gyapon sa mga katawhan. Ang
again, right ako, pwede sa same project o pwede po nga magamit sa laing proyekto. Pareha lagi ng case sa kuan sa traffic signalization nga dako kayo og liquidated. So doon na gini sobra. So, mahuman ka ng proyekto, mahuman na with less than 2 million. Ang liquidated is mga sobra mga 8 million kapin. Kung ato mo gano'n kung ato ang panahon, mo gawin na nabilin, mga sidewalk o kung saan na lang mga parkings. Pero ang buwan mo na ang man hours ba, ang number of days sa kinahanglan trabaho, amo sa panahon kung dili ba maka-negatively affect sa ato ang output sa lain natong mga trabaho. Sa panahon sa ting-ulan, importante nga makontrol ang tubig baha aron malikayan ang pagtambak sa mga tubig sa kadalanan nga pwedeng mahimong hinungdan sa baha. Mao kini ang sitwasyon sa Barangay Mabuhay kung diin makita ang mga tubig sa dalan tungod sa proyekto nga paghahimo og floodway apan giabandona. Matod sa fruit vendor nga si Vincent Abot, hangtod tuhod ang tubig baha og dugang paniya nga dakwang epekto niini sa iyahang gamay negosyo. Ilabi na nga anaa siya nakapwesto sa main road sa nasangpit nga dapit. Baha ma'am, pero dili nagigayo asin nga itong dati. Nanaman siya water conduit. Ang project sa Mabuhay Road ug Barangay City Heights nga construction of floodway adunay pondo nga kapin 16 million pesos ug nabalhin na lamang karon ang kapin 11 milyon. Adunay liquidated damages nga hapit 5 milyon apan 55.82% ra ang nahuman niini. Nabala kasab ang mga residente nga si Arnulfo tungod matod pa niya dunay epekto ang terminated project sa iyahang pamasahero labi karon nga ting-ulan og disturbo ang tubig baha nga dugay nang wala na solusyonan. Pag magmaulan, magbaha din pero hindi masyado makuan. Kunti lang baha. Unta na nanawagan ko sa umanunta ning dalan diri sa Mabuhay Road sa Yumang. Dugay na nga gipasagdan ang proyekto ug matod pa ni Vincent, lahi na ang kontraktor nga gihinganlan og LHE Construction and Industrial Services Incorporated ang maong nagalihok niini aron lang gyud matabunan ang mga bangag nga biniyaan sa kontraktor nga napilian sa administrasyon. Giabandon man yung dati sa kontraktor pero tiwason man daw na sa LHC ma'am. Gitabunan nila ang kuan. Kay katong dati nga kontraktor ani wala pa man to'y tabon. Bali gitiwas sa LHC gitabunan nila. Ang Alpha Insurance Company Incorporated mao ang insurer sa terminated project og dated March 17, 2021 na dawat via registered mail ang notice of claim. Gikumpirma sa maong kumpanya nga 30% lamang sa total cost of contract ang insured. Kini og sa kasamtangan wala pa maaksyonan mahitungod kay gahulat pa sila sa paghahimong report sa kontraktor. Sa pagkakaron, padayon gihapon kita sa pagtuki atol niining palpak nga proyekto sa pagkontrol sa ubos nga area dinhi sa Barangay Mabuhay. Samtang sa pikasabayan gipahimangnuan karon sa buhatan sa Comelec Kadyansan ang tanang gusto nga magpapili alang sa maabot nga 2022 national ug local elections nga mo file na og COC karon og dili na huwaton pa ang deadline. Atol sa pagpadayon kagahapon sa ikalimang nga adlaw sa filing of Certificate of Candidacy, ana-ana sa 20 ang kinatibukang ihapa sa mga nakatunol na sa ilahang mga COCs. Gilangkuban kini sa usa ka magpapili sa pagka-congressman sa pagka-mayor, pagka-vice mayor sa syudad. Samtang miabot usaba ngadto sa 17 ang ihapa sa mga buot magpapili sa pagka-konsihal. Mupatuman og scheduled water interruption ang General Santos City Water District luyo sa ginapahigayon ni ining paglimpyo sa ground reservoir sa Maypuro Kaunlaran, Barangay San Isidro isip preventive maintenance sa maong pumping station. Mubo nga water supply pressure ngadto sa wala gyud supply sa tubig ang posibleng masinatian sa mga konsumante niini sa Barangay Dadiangas Heights, Barangay Lagaw, Barangay San Isidro, Barangay Dadiangas North, Barangay Dadiangas East
Barangay Dadiangues West, Barangay Dadiangues South ug Barangay Bula. Magsugod ang maong water supply interruption unyang alas 10 sa buntag ang takna ngadto na sa alas 12 sa udto sa adlong Biyernes ug Oktubre 8. Samtang sa ato mga police report, tagilayong gidala sa balay tambalanan ang usa ka babae nga biktima sa pagpamusil. Alas 11:30 ang takna kagahapon adlaw samtang gabantay kini sa gitrabaho ang bag-ong abli nga bakery sa may crossing Macar, National Highway, Barangay Apopong. Naila ng biktima nga si Jomeli Makabugto Dumanhog, 42 anyos, residente sa Purok Kamalipayon, Barangay Apopong ning syudad. Saysay sa usa ka security guard dol sa crime scene, nabulabog sila human na makadungog og usa ka buto sa pusil gikan sa maong bake shop. Saysay sa mga igala sa biktima, matinabangon og abi na ko kuan, abi na ko og kaning tire gud sa sakyanan. Then igawas ko, pagawas na ko dire. Dito nakita na ko ang kuan, ang babae gagunit-gunit sa iyang dughan. Saysay sa mga igala sa biktima, matinabangon og buutan ang maong babae nga si Dumanhog, maong questionable alang kanila ang pagpamusil ngadto kaniya. Diri gina siya pirang siya may nagakuan sa mga kuan ri kung unsay mga kuan sa purok chairman o siya ang nagapaluap sa mga kuan maskin gani sa among grupo sa una diri sa kuan frontliner ri sa purok. Siyang nagapaluap sa mga ID, may na siya. Trabaho diri kay dira lang man siya sa baba, ti naluoy kami, gipasulod namon siya ti. Eh syempre kay lalang man, wala man ni kabalo nga may threat hindi ay siya. Wala man siya gasugid-sugid, kay interview daw siya dito. May threat naman daw siya. Padayon pa nga gitambalan sa usa ka tambalanan ang maong biktima sa pagkakaron. Ginaimbestigahan na usab sa mga kapulisan ang motibo o ilhanan sa suspitsado. Pahimang no alang sa atong mga max drivers nga mag-amping kanunay sa pagmaneho sa motorsiklo tungod kay kaniadtong Lunes sa gabi miresulta ngadto sa kamatayon sa usa ka rider ang pagkabangga sa gimanehong motorsiklo niini ngadto sa usa ka pickup truck. Nailan ang biktima nga si Jemar Kayabyab Dungog, 35 anyos, residente sa Caraceres Subdivision, Barangay San Isidro niining syudad. Sa inisyal nga report sa Traffic Enforcement Unit sa pareho nga direksyon sa dalan nga ginasubay sa duha ka sakyanan ug sa dihang kalit na lang miliko ang motor padulong sa lane sa Toyota pickup nga nagresulta sa pipag binungguay. Ana karon sa purinarya sa Barangay Labangal ang patayng lawa sa biktima ug nasettle na ang duha ka partido. Tapos kaning vehicle 1 nga Kawasaki CT125, pagkakita niya sa unahan na ay aksidente po, nilikay siya, nisulod siya sa middle lane. From inner lane, nag-middle lane siya, wala niya nabantayan ang Toyota Hilux nga naapod sa middle lane. So, abrupt ang change niya sa lane, wala po naka-prepara ang Toyota Hilux, nabanggaan ang likod na portion sa motor. Ikabutsyag sa kapulisan nga sukad bulan sa Enero hangtod bulan sa Setyembre karong tuiga. Ana-ana sa 972 ka vehicular accident ang natala sa ilahang buhatan ug 93 sa mga niini ang wala pa naresolba hangtod karon. Kasagaran kuno sa mga hinungdan sa mga vehicular accident sa syudad mao ang self-accident, ang pagmaneho nga hubog, reckless driving ug uban pa. Oo, sa mga generals nato din ingat lang yun sa pag-drive. Iwasan yun natin mag-drive nga nakainom ta, and then observe yun, follow lang ta sa mga traffic rules. Sa ato mga regional news, sa sikop ang magtiayon gikan sa parang Maguindanao. Human nga maktuhan sa mga otoridad nga na maligya og mga pusil atol sa gipaigon nga entrapment operation sa mga otoridad. Nailan ang mga dinakpang sila si Atay Awa, 50 anyos, usa ka CAFGO member nga na-assign sa nituan parang Maguindanao. O ang Mrs. Nini nga si Arbaya Ali Awa, 44 anyos, residente sa Barangay Manion. Gikatakdang pag-aatubangon sa mga dinakpan ang kasong may kalapasan sa Republic Act 10591 kon ang Comprehensive Law on Firearms and Ammunition.
Nainganyo sa gitanya ga programa sa gobyerno ang duha ka miyembro sa Rebuilding New People's Army kan NPA sa Davao Oriental. Hinungdan nga mibalik kini ngadto sa sabakan sa balaod, partikular na sa 71st Kagitingan Brigade. Dungan sa ilang pag-uli sa usa ka granada og .45 nga pistola, giila ang mga surrendering nga silang alias Buknoy ug alias JR. Subay sab sa report, sakop sa NPA Guerrilla Front 18 si alias JR nga nagsugod nag-operate sa probinsya sa Davao Oriental niadtong tuig 2019 sa dihang 17 anyos pa lamang kini. Sa karon, ginaandam na ang mga tabang ubos sa mga programa nga gitanyag sa gobyerno alang sa susama nilang mga kanhing kalaban sa estado. Samtang sikop ang 5 ka mga drug suspects atol sa gipahigan nga operasyon sa mga otoridad niadtong Biyernes sa hapon, Oktubre 1 sa Kawayan Drive, Matina, Davao City. Positibo nga napalitan og pakete sa gituohang pinaugang dahon sa marijuana ang 21 anyos nga target sa mga operasyon nga si Manuel Antonio Severino alias Roy. Lakip sa naabtan sa mga operatiba atol sa gimong operasyon ang laing upat pa ka mga lalaki nga nagpat session sa mga drug den. Gila ang laing upat ka mga dinakpan nga sila si Lester o Cerny Antonio, John Ricard Uano o Ervin Felicidad con Felicilda, samtang na-rescue usab ang usa ka minor de edad. Gawas sa uban pang drug paraphernalia, nakakumpiska usab kung nakumpiska usab gikan sa mong panimalaya ang gihimong drug den ang pinaugang dahon sa marijuana nga mo kantidad og 30,000 ka pesos. Ana karon sa kustudiya sa PDEA Region 11 ang mga dinakpan, samtang gikatakdang pag-aatubangon sa mga niini ang kasong may kalapasan sa Dangerous Drugs Act of 2002. Gi-turn over na sa Department of Public Works and Highways kung DPWH Region 12 ngadto sa local government unit sa Pulumulok ang 21.9 million pesos nga kantidad sa modular isolation facility nga gipatukod sa barangay Pagalungan. Dunay 32 ka isolation rooms ang maong pasilidad nga bulag ang babayi ug lalaki. Dunay air conditioning system, power generation set ug mga higdaanan ug mga comfort rooms. Gawa sa isolation rooms, duna sub-doctor og nurses station, electrical room, laboratory laundry area, mess hall, kusina, gender responsive utilities alang sa mga may special needs. Nasayran nga gimanduan ang mga LGU sa probinsya nga i-expand ang ulahing quarantine ug isolation facilities ug i-maximize ang paggamit niini alang sa mga mild ug asymptomatic cases. Gawa sa Pulumulok, gi-turn over usab sa DPWH 12 ang 40 ka bed isolation facility sa Barangay Buayan sa General Santos City ug 80 ka bed health isolation facility sa Alabel, Sarangani. May pipila ka semana na ang milabay. Ang kining mga pasilidad ang gilaumang makatabang sa kakuwangon sa mga isolation facilities taliwala sa padayon nga pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa Soc-Sargen. Samtang atol sa pagdesisyon sa ginaduso nga amendment sa Environment Code, naglaom si Bishop Cirilo Casikas sa Diocese of Marbel nga unta ikonsidera o gimuong basihan sa mga board members sa lalawigan sa South Cotabato ang gipasara nga mga pirma sa may 7,000 ka mga individual, kon 78,000 ka mga individual isip panawagan sa pag-uphold sa open pit mining ban sa lalawigan. Gihagit usab niini ang mga board members nga pagabarugan ang ilang gipanumpaan nga katungdanan nga siguraduhong unahon ang kaimtang sa ilang mga katawhan. Nasayran nga nagapahigayon ang Committee on Environment sa Sangguniang Panlalawigan og series of public hearings kalabot na sa gisumiter sa mga indigenous people sa mandatory representative kon IPMR o mga IP leaders nga i-revise ang Provincial Environment Code o tangtango na ang ban sa open pit mining aron nga makasugod na sa operation ang Sagittarius Mines Incorporated sa munisipyo sa Tampakan.
nagatuo kini nga dakong tabang ang operasyon sa SMI aron nga mapugnan ang epekto sa COVID-19 pandemic ug matabangan ang ekonomiya sa estado sa Blaan Community o mga IP sa South Cotabato. Ginakonsidera ng patay ang kontrobersyal nga UP Security Bill o House Bill 10171 nga nagabawal sa mga unipormadong pulis ug militar nga musulod sa mga tulungaan sa University of the Philippines. Mo kini ang gipahayag ni Cavite 7th District Congressman Jesus Crispin Remulla kinsa maupoy Senior Deputy Majority Leader sa Committee on Rules. Matod kang Remulla, dili na muusad ang lakang sanglit nagkahiusa ang pag-aproba sa plenaryo sa gipasangat niining motion for reconsideration alang sa maong sugyot balaod kaniadtong Setyembre 30. Tungod niini, mubalik ngadto sa Committee on Rules ang maong sugyot balaod ug ang komitiba nasab ang modesisyon kung buhion pa kining balik sa Kongreso. Gikabutyag pa ni Remulla nga gisingit ra kuno sa Makabayan Block ang maong sugyot taliwala sa gipahigayong budgetary process kundiin hilabihang kabisi sa mga magbabalaod adtong tungura hinungdan nga hapit kini nga makalusot. Binuang matud pa ang maong sugyot sa balaod sanglit nakalapas kini sa Equal Protection Law ug nag-aproba o nagapabor lamang kini sa mga kaalyado sa Makabayan Block. Gikalipay hinuon ni National Security Advisor ug NTF-ELCAC Vice Chairman Hermogenes Esperon Jr. ang gihimong pagharang sa maong sugyot balaod. Gitaasan karon sa Department of Justice si Julian Ongpin, ang anak sa inila nga negosyante sa kaluhan nga motambong sa ginahimong investigasyon sa National Bureau of Investigation may kalabutan sa kamatayon ni Bree Johnson. Matod ni DOJ Secretary Minardo Guevara, natunol na ngadto kang Ongpin ang sabpena alang kaniya o gilauman kini nga motambong karong adlaw atol sa ipahigayon nga pag-imbestiga sa NBI may kalabitan sa maong kaso. Ining pagiha matagan og katin-awan ni Ongpin ang iyang kabahin. Una nang gitahasan sa opisyal ang NBI nga tabangan ang PNP sa pagpahigayon ini og parallel investigation sa pagkamatay ni Bree Johnson kansa nakaplagan na lamang sa sulod sa usa ka kwarto sa hotel niadtong Setyembre 10. Ang pag-utopsi sa patay nga lawas sa biktima o nakainabi na usab nini ang pipila ka mga individual nga nakit-ang ulahing kauban sa duruha. Good news alang sa mga buot mo bakasyon sa laing nasod. Kini gumikan kay gikatag-an ng pag-aablihan sa nasod Indonesia ang nagkalain-laing touristic resort o destination sa isla sa Bali. Apan ngadto lamang sa pipila ka mga nasod. Matod sa Maritime and Investment Minister sa Indonesia nga si Luhut Panjaitan, sugod karong Oktubre 14, gitakda ng moabli ang Ngurah Rai International Airport sa Bali ug tugutan na niini ang mga turista o biyahero nga maggikan sa mga nasod sa South Korea, China, Japan, United Arab Emirates ug New Zealand. Samtang gikinahanglan gikan sa tanang buot nga mobisita sa isla sa Bali ang confirmed hotel booking ug ang pagpailawom niini sa 8 ka adlaw nga pag-quarantine. Samtang opisyal na nga gibalik sa nasod sa North Korea ang tanang linya sa komunikasyon ngadto sa South Korea. Kini ang gikumpirma sa Unification Ministry sa Seoul kagahapon kung diin sa unang higayon nagbinayluay og tawag ang mga opisyal sa duha ka mga nasod sukad nitong bulan sa Agosto.
Gilauman sa South Korean government nga magsilbing pundasyon kini aron nga mubalik na ang panag-uban sa duha ka mga nasod. Samtang gibutyag usaba ni North Korean leader Kim Jong-un nga ang tumong sa maong pagpabalik sa linya sa komunikasyon ngadto sa nasod sa South Korea mao ang pagpaygayon sa malahutayon o apsay nga kalinaw sa Korean Peninsula. Apan ang maong lakang sa nasod sa North Korea matod pa magadepende lamang sa mamahimong makigduyog kanila sa nasod sa South Korea. Una pa niining kalabuan padayon ang nasod sa North Korea sa pagdevelop og mga bag-ong nuclear weapons sa milabayng semana alang sa ilahang kaugalingong pagdepensa. Samtang nasod sa South Korea usaba ang nagalusad og labing una nga submarine ballistic missile nga gikaingong pangdepensa niini batok sa North Korea. Patay ang 8 katao human nga giligsan sa usa ka kotse ang mga mag-uma nga milusad og lihok protesta sa Uttar Pradesh, India. Nahitabo ang maong insidente sa Lakhimpur Kheri District kung asa ang convoy sa mga sakyanan ni Junior Home Affairs Minister AJ Mishra Teni ang miligis sa mga nagprotesta. Mipatigbabaw ang tensyon sa dihang mubisita unta sa lugar ang Deputy Chief Minister. Apan giharangan matud pa ang helipad kung asa mutug pa ang iyang helicopter maong nagdesisyon kining musakay na lamang sa kotse. Kaniadto pang Setyembre 25, naglusad og lihok protesta ang mga mag-uma kung asa ginareklamo sa mga niini ang bag-ong balaod kun diin paliton lamang sa ubos nga kantidad ang ilahang mga produkto sa pananom. Samtang sa atong COVID update, sa nagapadayon nga mega vaccination drive sa nagkalain-laing malls sa Dakbayan. Anana karon sa 98,318 ang ihap sa mga fully vaccinated nga mga individual sa siyudad sa Jansan. Sa pinakaulahing datos gikan sa City Health Office, mukabat na sa kapin 20,000 ka mga health workers kon healthcare workers ang nabakuna na sa second dose sa COVID-19 vaccine. Samtang kapin 14,000 usaba nga naa sa priority A2 ang natagan na sa second dose. Anana usab sa kapin 24,000 ka mga adult individuals nga dunay comorbidities ang nakadawat na usab og second dose sa bakuna. Samtang anana sa kapin 300 usaba ka mga individual nga nalakip sa priority A5 ang nataga na og first dose. Sa kinatibuk-an pinasikad sa report as of October 1, anaana sa dulan usa ka gatos kalibo ang natagan sa second dose sa COVID-19 vaccine. Kung asa miabot na ngadto sa kapin 223,000 ang natagan og bakuna. Apan ang uban aduna gyapoy mga pagduwa-duwa sa pagpabakuna. Padayon nga giawag sa City Health Office ang mga lumulupyo sa syudad sa Jansan nga magpa-register na sa pinakaduol nga rural health unit sa ilahang lugar. Buot nga mupalit ang gobyerno sa nasod Pilipinas og 6 ka milyon nga doses sa Johnson & Johnson COVID-19 vaccine. Matod ka nga COVID-19 vaccine czar Carlito Galvez Jr., gitakda ng pirmahan karong simanaha ang kontrata alang sa maong pagpalit sa bakuna aron nga gamiton karong umaabot nga bulan sa Enero. Una nang nakadawat og 3.24 million doses sa maong brand sa bakuna ang nasod sa Pilipinas gikan sa COVAX facility. Dugang pa ni Galvez, padayon ang ilang komunikasyon sa laing upat pa ka mga manufacturer sa bakuna alang sa pagpalit pa og dugang bakuna sunod tuig 2022. Mao kana ang kinatibukan sa mga frontline nga balita karong Martes. Ako si Kabrigada CJ Sering. Be proud of Jensan again. Barog Jensan. Mga balita nga adlaw-adlaw ninyo may baluan dinhi sa Brigada News TV. Ako si Kabrigada Carlo Guzman Duga-Duga. Mubarog alang sa kamaturan, kaangayan ug kagawasan. Generals, be proud of Jensan again. Barog Jensan. Kini ang programang Frontline.